अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुंडे की फातिहा देने के मुतालिक चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। देखिए होता क्या है, कुंडे की नियाज हमारी इस्लामिक माँ बहनें रात भर बनाती हैं और फजर के वक्त सो जाया करती है, या कभी नमाज पढ़ती है कभी नहीं पढ़ती है। कुंडे की बनाने की वजह से हमारी नमाजें क़ज़ा हो रही है। कुंडे की नियाज हम पर फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन नमाज हम पर फ़र्ज़ है, वाजिब है। हर हाल में हमें नमाज अदा करनी है। तो जो हमारी इस्लामिक बहनें इस तरह की हरकतें करती हैं, उन्हें समझना होगा, सोचना होगा कि कुंडे की नियाज करना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। तो नमाज पढ़ना हम पर फ़र्ज़ है, हर हाल में पहले फजर की नमाज पढ़ा करें। अगर रात भर आप बनाती भी है, लेकिन बनाने के बाद आपकी फजर की नमाज क़ज़ा होना नहीं चाहिए, नहीं करना है। हर हाल में आपको फजर की नमाज पढ़ना है। बहुत सारे हमारी इस्लामिक बहनों का ये ख्याल है, माहौल में ये बात पाई जाती है कि जहाँ कुंडे की फातिहा दें, जिस जगह पर कुंडे बनाए उसी जगह पर रखें और उसी जगह पे फातिहा दें और उसी जगह पर उठा के वहीं से खिलाएं। ये भी सरासर बात गलत है। कुंडे की नियाज है, फातिहा है, आपने फातिहा दे दिया, हो गई भाई। अब वहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, दूसरी जगह उठाकर लोगों को खिला भी सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि जहाँ फातिहा दे वहीं उठा के खिलाना है। यह सरासर जिहालत वाली बात है। और कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी ये भी बात पाई जाती है, हमारी कोई इस्लामिक माँ बहनें जो हैज़ की हालत में रहती है, पीरियड में रहती है, माहवारी में रहती है, वो इस हालत में कुंडे की नियाज का एहतमाम नहीं कर सकती, बना नहीं सकती है, खीर पूरी नहीं पका सकती है। अरे भाई, ये सरासर गलत है। यह तो कुदरत का दस्तूर है। हर माह आदतन जो हमारी बहनों को वो नापाक खून आता है, उसकी वजह से वो नापाक होती है। वो पूरा उसका हाथ थोड़े नापाक होता है, वो इबादत नहीं कर सकती है, बाकी पका नहीं सकती है। ये तो सरासर गलत है। कोई भी फातिहा की चीज़ हो, कोई भी नियाज का एहतमाम वो बराबर कर सकती है। एक मरतबा क्या हुआ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, मस्जिद से झाड़ू निकाल लाओ, मस्जिद से झाड़ू निकाल लाओ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हालत हैज़ में हूँ, यानी मेरा पीरियड चालू है, मैं मस्जिद में नहीं जा सकती हूँ, मैं नापाकी की हालत में हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये खिड़की से हाथ बढ़ाओ, आप झाड़ू खींच लो। तुम नापाक हो, तुम्हारा हाथ नापाक नहीं है। तो जो भी इस तरह की ख्यालात रखते हैं, वो इन तमाम ख्यालात से अपने ज़हन को पाक और साफ़ करे। इंसान अगर नापाक होता है, नापाकी के हालत पे इबादत नहीं करना, उन्हें कुरान नहीं छोड़ना, उन्हें नमाज नहीं पढ़ना, उन्हें ज़िक्र अज़कार नहीं करना, लेकिन ज़बान बंदा मोमिन हो या मोमिना हो हमेशा पाक रहा करती है। ज़बान के ज़रिए से अल्लाह का नाम भी ले सकते हैं, ज़िक्र भी कर सकते हैं, तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। आपका हाथ नापाक नहीं होता, वरना तो ये होगा जो नापाक है वो किसी को छू लेने से वो भी नापाक हो जाता। तो बात ऐसी नहीं है। नापाकी के हालत में भी, चाहे 11वीं का खाना हो या छठी शरीफ हो या 21वीं का खाना हो या कोई भी फातिहा की चीज़ें हो, आप बिलाशक तैयार कर सकती है, उठा सकती है, खिला सकती है, पिला सकती है ना। और दूसरे वे हमारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि फजर से पहले ही कुंडे की फातिहा देना है या फजर के बाद दिलाना है। मेरे भाइयों, ये फातिहा फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, आपको फजर की नमाज पढ़ने से पहले फातिहा दे या फजर की नमाज के बाद फातिहा दे, दोनों तरीके से आपके लिए दुरुस्त है। कभी भी आप फातिहा दे सकते हो, दीजिए, ठीक है। तो इन चंद बातों को आप ज़हन में रखें। आप फातिहा देने के लिए बड़ी तकलीफ होती, परेशानी होती, इमाम साहब को बुलाते, मौलाना साहब को बुलाते, हाफिज़ साहब को बुलाते, कारी साहब को बुलाते। मेरे प्यारे नाज़रीन, आपसे कहना चाहता हूँ, आप खुद क्यों नहीं फातिहा देते? जब तैयार कर लेते हो, आप खुद सारी तैयारियां हो जाती है, खीर पूरी सब पका लेते हो, लेकिन आप फातिहा क्यों नहीं देते? हमारी बहनें भी फातिहा दे सकती हैं, हमारे इस्लामी भाई भी फातिहा दे सकते हैं। फातिहा देने का सबसे आसान और सीधा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورہ فاتحہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لیے۔ اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہے تو سورہ فلق پڑھیے ایک بار، پھر سورہ فلق پڑھنے کے بعد سورہ ناس پڑھ لیجئے ایک بار، 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کے بعد اب درود شریف پڑھ لیجئے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیے، یوں کہیے یا اللہ یا رحمان پروردگار عالم، جو بھی میں نے چند سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے، پڑھنے میں اگر کسی قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں مولا اسے معاف فرما، اور جو صحت کے ساتھ میں نے پڑھا ہے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر اس طرح سے کہیے یا اللہ یا رحمان پروردگار عالم، جو بھی میں نے تلاوت کی ہے ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب سے پہلے ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک پہ نظر قبول فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے روح پاک پہ نظر قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام رسولان نظام اہل بیت اطہار صحابی صحابیات عشرہ مبشرہ حضور کے ازواج مطہرات کے روح پاک پہ نظر قبول فرما۔ بالخصوص اب کنڈی کی نیاز ہے تو اس طرح سے کہیں، بالخصوص مولا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس فاتحانی نظر و نیاز تبرکات کا ثواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک پہ نظر قبول فرما۔ یا 11ویں کی نیاز ہے تو یوں کہیے مولا ان تمام نظر و نیاز تبرکات کا ثواب جو بھی ذکر اذکار ہو ان تمام کو محبوب سبحان سیدنا مکان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی روح پاک پہ پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اگر چھٹ شریف کی فاتحہ تو یوں کہیے یا اللہ پروردگار عالم، جو بھی ذکر و اذکار ہوا ہے میں نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، یہ تبرکات حاضر ہے، ان تمام کا ثواب سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک پر نظر قبول فرما۔ پھر کہیے جو مرحومین مرحومات ہیں آپ کے خاندان میں سے جمیع المومنین مومنات تمام کے روح پاک پہ اس کا ثواب نظر قبول فرما۔ پھر کہیے مولا میرے ہم تمام کے تمام جہان کے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، آنے والی بلائیات سے آنے والی مشکلات سے حفاظت فرما۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہو گئی آپ کی فاتحہ، چاہے کنڈے کی فاتحہ ہو یا 11ویں شریف کی فاتحہ ہو یا چھٹ شریف کی فاتحہ ہو۔ فاتحہ کا طریقہ وہی ہے، جتنی صورت آپ کو آتی اتنا پڑھ لیجئے، اس کے بعد جو میں نے آپ کو بخشنے کا طریقہ بتایا اس طرح سے بخش دیجئے۔ پیارے ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اپنے دوست احباب میں اسے شیئر کریں، اور اس چینل میں اگر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیا کیجئے۔